Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les exercices d'application concernant la leçon de grammaire s'intitule le nombre des noms. Le premier exercice classe les noms suivants dans le tableau. Donc, on a quelques noms à classer les noms singuliers et les noms pluriels. Donc, on a le journal, les chevaux, le chameau, les bateaux, le tracteur, les paysans, les journaux, le cheval, la maison, les voitures, les villes, les élèves, les pneus, la chatte, les joues. Donc, dans un classé. Donc, le journal, c'est un nom singulier, le chameau, le tracteur, le cheval, la maison, la chatte, des noms singuliers. Les chevaux, les bateaux, les paysans, les journaux, les voitures, les villes, les élèves, les pneus, les joues, des noms pluriels. عندهم يعني les le déterminant ديال le pluriel. Donc غنرجعوا l'exercice 2. Donner le pluriel des noms suivants. Donc كاين le travail, cet enfant, un bateau, le chacal, une fille, le feu, la tente, le journal, le cou, le ciel, كاين le hibou, l'œil, la maison, le bateau, une voiture. Donc, le travail, taïb aïe à la fin. Donc, le pluriel d'yellow répond des travaux. Des travaux. Donc, les travaux. عندنا cet enfant. Donc, هذا ما فيهش يعني شي حالة استثنائية من دوك يعني الحالات اللي شفنا في les règles. Donc, غنزيدو اس à la fin. Donc, غيولي ses enfants avec cet يعني اللي هو adjectif démonstratif يعني صفة إشارة. دونك يعني غنديرو يعني سميتو l'adjectif démonstratif ديال لو بلوريال اللي هي سي. كاين سو، كاين سيت، كاين سي avec اس à la fin. دونك غنديرو سي زونفون. كاين ان باطو يعني كاين تاهي او à la fin او ا يو. وما كاينش في لي كا اكسبسيونيل اللي كاين تايو باس. دونك غنزيدو اكس على فان. دي طابلو دي طابلو بيان دي باطو بلوتو. وي دي باطو يعني غير غلطو يعني كاين واحد الغلط تما. دي باطو. لو شاكال هذا كاين تايب على فان. نورمالمون خصنا بحال لو شوفال دي شوفو. مي هذا سي ان non exceptionnel يعني كاين تايب اس à la fin. لي شاكال. une fille des filles يعني كنزيدو انس. لو فو يعني هذا كاين تايب او يو à la fin. دونك لا ريغل كتقول يعني في لو بلوريال كنديرو اكس. دونك لي فو. لا طونت يعني كنزيدو اس لي طونت. لو جورنال يعني القاعدة كتقول ملي كيكون ان نون terminé avec al à la fin يعني on avoir un x يعني à la fin يعني في لو بلوريال. لي جورنو. لو كو يعني لو كو كتقول القاعدة خص يعني ملي كيكون un nom terminé par او يو à la fin à avoir يعني un s en pluriel à la fin يعني les coups. Le ciel, les cieux. Le hibou هذا يعني هذا non exceptionnel في la règle. نورمالمون خصنا نزيدو اس بحال لي كو يعني بحال هاد لو مو لو كو كنقولو لي كو افيك اس. مي هذا استثنائي يعني هو كنزيدولو اس. لوي هذا يعني خارج عن يعني على القاعدة على القواعد اللي شفنا. يعني لوي الأذن يعني أو عفوا العين. دونك les yeux كنقولوا les yeux الأعين. la maison les maisons. le tableau les tableaux. une voiture des voitures. donc غنمشيو نشوفوا l'exercice 3. Donner le singulier des noms suivants. Les mécaniciens, les chevaux, les oncles, les genoux, les classes, les carnavals, les maîtres, les chambres, les sopéros. Donc, les mécaniciens, le mécanicien. Donc, le singulier des mécaniciens, le mécanicien. Les chevaux,
le cheval. Les oncles, l'oncle. Les genoux, le genou. Les classes, une classe. Les carnavals, le carnaval. Les maîtres, le maître. Les chambres, la chambre. La chambre يعني هو nom féminin. Les sepéraux, le seperail. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم ورضاكم، وكنتمنى تكونوا يعني استفدتوا معنا. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على القناة، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.